तो मुंह को देखनी है एने क्या खट्टा कौन करे जाऊ छी टाटा। तो सांग मैंने मुझे बड़ दीदी घर पहुँची गली। यहाँ हूँ बड़ दीदी घर। तो खरापाई कहीं नहांती बाहर कहीं नहांती तो सब भीतर अच्छा सब भीतर अच्छा। तो गेट खोलिया गेट खोलिक भीतर को जावा। तो मुझे गाड़ी ओल्लैना से गेट खोलदेली। तो यहाँ हूँ बड़ दीदी घर। चलते भितर गाड़ी रखिकी तो खरा एटे जो रोचे गाड़ी रखापी भी गोटे जगह नहीं। तो ये खरारे थोदेकी भीतर को जावा। भीतर जा देखा कौन हो गेटा देदे कहीं एपटे गाई भाई पच गछ पछ लगी। तो गेटा बंद करदे बंद करके जा। चलते किसी जिनस जोटा आनी सेटा को काढ़ी नहीं जाऊँगी। तो सांग मैंने चलते आगे देखा कंढे माँ कौन करूँ मुझे जहाँपाई आसी मोर सान भाणीजी जी आगे ताकू देखा से कौन करुँचे। तो चुई अच्छी ना नहीं आगे से देखा तो ताकू ही आगे टे धरवा। चलतु तो भीतर को आसिली भीतर को आसला पर बड़ दीदी आउ कुल भाई रोषे कर। तो लक्ष्मण रोषे करुँची। तो लक्ष्मण रोषे करुँची रोषे कौन कर देखा आगे। तो लक्ष्मण मत पचारा कि कौन तो वीडियो कर हाँ वीडियो कर आस। तो जहाँ जिनस आनी थोदेली एवं टे रेस्ट करवा कहीं खरा बहुत जोर होता। तो पूरा गरम प्रबल जोर। तो आगे नमस्कार टे गली तो तापर टे रेस्ट करवा। तो आज लक्ष्मण करुँच पनीर पनीर तरकारी भात एमती सब जिनस हो। तो मुझे आगे कंढे माँ को खोजिली मुझे कंढे माँ कौटे गला कौन दीपट जंग घर कौट नहीं। तो से बाहर को रोजिदी धरिकी पड़े जाते बाहर को। तो मुझे टे बसी सारे तापर आसिले झील को देखा कंढे माँ को कांदुचे आसुनु हाँ हाँ आसुनु बा आसे आसुना हेलो आई देमी एको एको देबी धरिबु आ काखेबो जम काउ देखेबो जे काउ देखेबो काउ देखिबु ना काउ देखिबु जम जा मामू काउ देख आउ टिके रहिले से चिन्हिबो। ये हूँ गोटे बोली भाणीची किंतु देखला बेला आसुनी मो पाखु बैक बैक आ आ कखे में आ काउ देखेमी आ हेलो मो गेल भाई ओए ओए काउंटर बाग आसो किलो किलो को मामू कह देन टिके गाड़ी चाबी कहीं गाड़ी चाबी कहीं गाड़ी कौटे गोटे छाई रखल खरा पड़ुची ध कुआडे बुली जाइथिलु खरारे भैया भैया हां था मु जाउची रोसई करबी मामा जाऊ छी 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 पटर पूरा ना बाहर कर दे बाहर कर दे बाहर कर दे गिगी गिगी तो ये हूँ मोर भाणीची गोटे बोली माने ये हूँ बड़ दीदी भाणीची आ गोटे भाणीची अच्छी सी बड़। तो सी हूँ सान दीदी भाणीची आउ जड़े। तो सी आटर भी माने बदमाश पूरा बहुत दुष्ट कंढे ता ना हूँ गुगुल आपको आम गुड़ी गुड़ी देखू कि ना हूँ कंढे एठी गाड़ी उपर बस खेलुची कि मो पाखक आसुनी ए अनैलु ए अना किए कि कंढे माँ कांदुच कहीं
ଦେଇଦେ ଗୁଲା ବାବୁଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇଦେ, ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ବସି ଖେଳ ସେଇଠି ଧ କିଏ କି କିଏ କି କିଏ କି କିଏ କି କିଏ କି ତେ ବିଗିଡ଼ି ଦେଲୁ। ଭାକ୍ କହିଦେଲୁ ଟିକେ କହିଦେ। ଭାକ୍ ଭାକ୍ ଖେଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଶଳା ଆସୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ଲାଗିଛି। ଖେଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେ 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 ଚାବି ଦେଇଦେ, ରଖିଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଦେ ନାନୀ ଦେ 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 ଦେଇଦେ ଦେଇଦେ, ଆମର ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇବା। ଖରା ହେଉଛି, ଗରମ ହେଉଛି, କଳା ପଡ଼ିଯିବୁ। ଦେଇଦେ। ଦେ ହଁ ସୁନା ପିଲା। ଟାଟା 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 କରିଦେ, ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେ। ତୁ ଦେ କଲୁ ଟାଟା। ଟାଟା କରୁଛନ୍ତି, କରିଦେ କରିଦେ ଟିକେ। ସେଠି ବସିଥିବୁ ନା ଯିବା? ବସିଥିବୁ ତ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କାନ୍ଦୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କାନ୍ଦୁଛି। କେଁ 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 ହେଉଛି ଡରିକି। ଡରୁଛୁ ଡରୁଛୁ ମାଟା ଡରୁଛୁ। ପଳେଇଲା। ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲା ଉପରକୁ ଛାଇକି। ଯାହା ଧଇଲା ପେଟରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଗେ ଖାଇବାଟା ଆଗ। ନା ବସି କାନ୍ଦୁଛି ବା, ଜମା ରହୁନି ପାଖରେ, କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ପାଗ ପାଗ ଯୋଗ ପାଗ ଯୋଗ। ମନ ଦୁଃଖ କହିଦେଲି ଟିକେ ବିଗିଡ଼ି ଦେଲୁ ଟିକେ, ବିଗିଡ଼ି ଦେଲୁ ଟିକେ। ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ। ମାଡ଼ ତୋ ଉପରେ ହବ ଏଥର। ମାଡ଼ କହିସାରିଲାଣି ଥରେ। ତୁ କଣ ଯା ମାଇଲୁ ତୁ ମାଇଲୁ ତୁ ମାର ରାଗିଲା। ରାଗି ଯାଉଛୁ ତୁ? ତୁ ରାଗୁଛୁ? ଭାଙ୍ଗିଚଲ ବାପା, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପଳେଇ ଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ମତେ ଦେଖିଛ, ସେଇପାଇଁ ଡରୁଛି। ଦେଖିଦେଲା। ବାଳିଆ କାହିଁକି? ଅନାନି ଉପରୁ କିଏ? ଦେଖିନି ଦେଖିନି।
ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ। କାନ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଲୋ। ନାକ ନାକ ଲୋ ନାକ। ବଦମାସ କେତେ ଦେଖ ବଦମାସ 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 ଚଗଲା ହଉଛି ଖାଲି। ଖାଇବା ହେଇଛି ଭାତ, ଏଟା ହଉଛି ଆମ୍ବ ଖଟା, ଡାଲି, ଭଜା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଜା ହେଇଛି, ଏଟା ପନିର ତରକାରୀ, ପାମ୍ପଡ଼। ତ ଆଜିର ଖାଇବା ହଉଛି ଏଇସବୁ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା ଏବେ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସାଉଛି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା କରିବି, ରହିବି ଏବେ ପାଇଁ ରହିବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା କରିବି। ଚାଲ ଆମେ ଚାଲୁ, ଆଉ ତ କିଛି ନବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗଟା ତ ତୁ ତ ରଖିଛୁ। ଚାଲ ଯେ ଦେଖିବ ଡରିବ। ମମି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମମି କୋଉଠି? ବାଥରୁମ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଇଆ ବାଇଆ କାଇଁ ଛିଡ଼ା। ଟିକେ 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 ପଳେଇବୁ ଲକେନି ଏଇଠି ରୋଷିଦି ଗୋଡ଼ ତୁ ଭିତରକୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କାଇଁ? ଇଏ କି ଟାଟା କର, ଟାଟା କଲୁ, ଟାଟା କରୁନୁ, ଟାଟା କରେ, କହିଦେ ସୁନାଟା ଟାଟା କର। ହେଇଲୋ ତ ମୁହଁକୁ ଦେଖିନି କେମିତି? ଖର୍ଚ୍ଚ କଣ କରିବନି। ଯାଉଛି ଟାଟା। ୟେସ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ହେଇ। ଯାଉଛି ଲୋକ ନାଇଁ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଏଇ ବାହାରିଲି ବା ଏବେ ଯାଉଛି। ହଁ 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 ଯା ଯା ମୁଁ ଯାଏ ଯାଉଛି ହେଲା। ହଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି।
ଯାଉଛୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ବାହାରି ଆସିଲି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସହିତ ଯାଉଛି ଟାଙ୍ଗି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଖାଇକି କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ଛୁଟି ବି ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲୁ ତ ଆଉ ଦିନ କ'ଣ କରିବି କାହିଁକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, 2 ଦିନ ସରିଗଲା କୁଆଡ଼େ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ କଟକରେ ଦେଖା କରୁଛି। ଯଦି ମଝିରେ କିଛି